بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، اپنے پروگرام گلوبل پلس کے ساتھ رانا سہیل حاضر خدمت ہے. آج کا پروگرام اتنا کرنٹ پروگرام ہے کہ اس کے لیے ہمیں مزید انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، اور یہاں ٹورانٹو کے اندر جیسے کہ مانسون شروع ہو چکی ہے، ہمارا پروگرام تھا کہ ہم اسے آؤٹ ڈور کریں گے یا آفس میں کریں گے. تو باہر ویدر بارش آ رہی تھی تو کبھی رک جاتی کبھی آ جاتی، اس لیے ہم نے بہتر سمجھا کہ اس پروگرام کو گاڑی کے اندر ہی کر لیا جائے. اور آج ہمارے ساتھ آپ کے بہت پسندیدہ اور بہت دیر سے جن کے بارے میں آپ کا مطالبہ تھا کہ ان کو لائیں، کیونکہ ان کی بہت زیادہ نظر ہے انٹرنیشنل افیئرز پر. تو آج ہمارے ساتھ اظہر سعید صاحب ہوں گے، اور اظہر سعید صاحب کو میں لینے کے لیے پہنچ چکا ہوں. اظہر سعید صاحب ابھی تھوڑی دیر میں تشریف لائیں گے تو ہم پروگرام شروع کریں گے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم گاڑی کے اندر پروگرام کر رہے ہیں اس وقت، اور وہ ارینجمنٹس نہیں ہیں جو کہ ہم نے باہر کیے تھے. ہم گاڑی کے اندر اس کو اکاموڈیٹ کریں گے، کیونکہ کنٹینٹ میٹر کرتا ہے اور چیزیں یا ایشو میٹر کرتا ہے، سین یا سینری میٹر کم کرتی ہے. تو ابھی ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. ابھی اظہر سعید صاحب تشریف لاتے ہیں تو میں ان کو اس سیٹ پہ بٹھاؤں گا، چیئر پہ بٹھاؤں گا، یعنی کہ اس سیٹ پہ جہاں پہ میں بیٹھا ہوں، اور میں خود پچھلی سیٹ پہ جا کر ان سے ہم دونوں آپس میں گفتگو کریں گے. اس وقت تک لیے انتظار کیجئے. انشاءاللہ ابھی اظہر سعید صاحب تشریف لاتے ہیں تو حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ. ویورز، السلام علیکم. دوبارہ سے اظہر سعید صاحب تشریف لا چکے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت. تو اظہر سعید صاحب سے ہم اس بارے میں گفتگو کریں گے مزید. کوئی اظہر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. رانا بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. کافی دنوں بعد ملاقات ہوئی. انشاءاللہ نہیں، کنٹینیو رکھیں گے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ دقت نہ ہو اور وہ اس انتظار میں نہ رہیں کہ جناب یہ لوگ اویلیبل نہیں ہوتے. نہیں سر، ہم اویلیبل تو ہیں. اچھا اظہر سعید صاحب، یہ جو ہوا ہے جی، کیونکہ کل رات کو ہم سوئے تھے، پروٹیسٹ تو کافی دیر سے ہو رہے تھے وہاں پر بنگلہ دیش میں. بنگلہ دیش ابھی تک منہ پہ نہیں چل رہا، مشرقی پاکستان ہی کہتا ہوں. تو بہرحال جو حقیقت ہے وہ تو ہے، لیکن وہاں پر حسینہ واجد جن کے والد صاحب نے پاکستان سے مشرقی پاکستان کو الگ کرنے کی ایک انٹری کی تھی 1968 میں، جس شہر سے وہ شروع ہوئی تھی اس کا نام کیا تھا جی؟ اس کا نام تھا جی اگرتلہ. اور یہ کیس مشہور ہے اگرتلہ سازش کیس کے نام سے. اگرتلہ سازش کیس. تو میرا خیال ہے اس چیز کو اب ہو گئے 44 ایئر. اگر وہ 68 تھی تو تقریباً. تو یہ اس کی ہسٹری کیا ہے، تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں تاکہ جن لوگوں کو نہیں پتا انہیں علم ہو سکے کہ ہے کیا ہے. اصل میں دیکھیں جی، جب پاکستان بنا تو انٹرسٹنگلی بہت سی نوجوان نسل کو تو اسپیشلی کچھ پتہ نہیں ہے، اور ہمارے جیسے بہت سے لوگ بھی جو ہیں اس حقیقت کو کنوینئنٹلی اگنور کر جاتے ہیں. مسلم لیگ کی بنیاد جو ہے وہ 1940 میں ڈھاکہ میں رکھی گئی. تو اس لحاظ سے اگر سوچیں تو بنگالیز جو تھے، جو کہ ہمارا پارٹ رہے اور ہمارا خون تھے اور خون ہے، کیونکہ میری جیسی نسل کے لوگ تو ابھی بھی بنگلہ دیش کو مشرقی پاکستان ہی سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ قلبی، دینی، مذہبی، ذہنی لگاؤ ہے. تو ان کا سب سے زیادہ حصہ تھا پاکستان بنانے میں. بعد میں مسلم لیگ جو ہے دوسرے صوبوں میں یا دوسرے علاقوں میں پھیلی. اقبال نے اس سارے سلسلے کو آگے لے کے چلے کہ اس سے پہلے محمد علی جناح جو قائد اعظم ہیں ہمارے لیڈر جو تھے، وہ ایکچولی انڈین نیشنل کانگریس کے پیڈ ایگزیکٹو کونسل کے ممبر رہے 7 سال تک. اچھا. تو ان کی کوشش یہ تھی کہ چونکہ اب کنگڈم کا زمانہ ختم ہو گیا، اب جمہوری سلسلے شروع ہونے والے ہیں، تو چونکہ ہندو نیشن جو ہے یا ہندو لوگ جو ہیں وہ میجورٹی میں ہیں، تو ہندوستان میں جب بھی الیکشن ہوگا تو ڈیفینیٹلی حکومت وہی بنائیں گے. تو اس سارے سیناریو میں بیک گراؤنڈ اور پس منظر کے ساتھ وہ ہمیشہ ایک ہی چیز ان سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ کیا انڈین نیشنل کانگریس اور ہندو لیڈر جو ہیں یہ انشور کر سکتے ہیں، اس چیز کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ ان کی میجورٹی اکثری حکومت بننے کے بعد مسلمانوں کا جینوسائیڈ نہیں ہوگا، قتل عام نہیں ہوگا. کیونکہ ان کے دلوں میں نفرت بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے نہرو، مینن، پٹیل اور گاندھی جیسے لوگ یہ ان کو صرف ایک یہ گارنٹی دینے کو تیار نہیں تھے. 7 سال تک وہ قائد اعظم کا مذاق اڑاتے رہے، ان کو لیٹ ڈاؤن کرتے رہے. انہوں نے تنگ آ کے نیشنل کانگریس کو چھوڑ دیا، لندن واپس چلے گئے. اس دوران پھر اقبال جو پوئٹ تھے ہمارے، جو پوئٹ آف دا ایسٹ کہلاتے ہیں، ان کو پورے ایسٹ میں ریکگنائز کیا جاتا تھا. انہوں نے ایک مضمون لکھا، رینائسنس آف دی اسلامک تھاٹ. اس کے تحت اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک آئیڈیا
प्रमोट करना शुरू किया कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा सल्तनत ज़रूरी है, और इसी के तहत उन्हें कायद-ए-आज़म को फिर मुस्लिम लीग की तरफ इनवाइट किया कि आपने 7 साल ज़ाय किए नेशनल कांग्रेस के साथ, तो आप हमारे नेचुरल लीडर बनते हैं, आप आइए, हम आपके साथ हैं, आप मुस्लिम को लीड करें। तो कायद-ए-आज़म ने तब आके मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया और अगले 7 साल में चलिए, पाकिस्तान ये तो मुस्लिम ये थोड़ी सी बैकग्राउंड जी जी, लेकिन ये जो है जी शेख मुजीबुर रहमान वाला, ये कैरेक्टर कब और कैसे शुरू हुआ? अब मजाक खेस तौर पे शेख मुजीबुर रहमान जी तहरीक पाकिस्तान की एक हिस्सा था। वो एक तालिब इल्म के तौर पे साइकिल के ऊपर पूरे मशरिकी पाकिस्तान में, मैं अभी भी उसको मशरिकी पाकिस्तान कहने की कोशिश करता हूँ, डिलिबरेटली करता हूँ। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि अब उनका कंट्री है, आई रिस्पेक्ट देम, बट मेरे लिए वो अभी मशरिकी पाकिस्तान है। तो वो पूरी तरह अपनी जवानी उसने उस तहरीक पाकिस्तान में मुस्लिम लीग के साथ गुजारी, मगर बाद में बहुत से मामलात ऐसे हुए जिसकी वजह से हुआ ये कि जो बेसिक बुनियादी खराबी पैदा हुई कि मेजॉरिटी बंगालियों की थी, जी तब भी थी, उसके बाद भी रही, क्योंकि बड़ी आबादी थी उनकी। तो जुबान जो थी, जुबान का इश्यू शुरू हुआ, उर्दू को कौमी जुबान मुकर्रर कर दिया गया। वो हमारे जो यूपी सीपी से जो लोग आए थे, जो पढ़े लिखे थे, जिन्होंने आके पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को टेक ओवर कर लिया, और वो इसी ख्याल से आए थे कि हम पढ़े लिखे हैं, ये मुल्क हमारा है, हम इसको अपने बयानी के मुताबिक चलाएंगे। तो उनके उस गलत फैसले की वजह से जो उन्होंने मुस्लिम लीग के थ्रू पॉलिटिकल मुसलत किया कौम के ऊपर, उसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट हुए। क्या क्या गलत फैसला किया, जरा थोड़ा सा उर्दू को कौमी जुबान करार देने का गलत फैसला किया, अच्छा जिसके अगेंस्ट बंगालीज ने सबसे पहले आवाज उठाई, ठीक, जो कि आज दूसरे सूबे उठा रहे हैं। पंजाब में भी आवाज उठ रही है कि जनाब ये उर्दू हम पे मुसल्लत की गई। तो यही मसला जो था वो बंगालियों ने उठाया था उस वक्त, और वही आगे, क्योंकि बंगालियों का अपना लेकिन कल्चर। अजहर साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, यहाँ पर ये एक पॉइंट आता है कि जो उर्दू थी वो तो सबकी कॉमन थी ना, बंगालियों की भी और इधर की भी, उधर की, पंजाबी ये सबकी गलत कॉमन। ये गलत फहमी है। अच्छा उर्दू उस वक्त तक किसी की जुबान नहीं थी इस इलाके में। अच्छा पंजाब की अपनी जुबान पंजाबी थी, है, उसको हम भूल गए, क्योंकि पंजाब ने उर्दू की सबसे ज्यादा खिदमत की, उसको कौमी जुबान होने के नाते जी अपनी जुबान, अपना कल्चर छोड़ दिया, जिसकी वजह से दूसरों की नजरों में बदनामी जी, भी जी। हुई। ठीक है, बलोची अपनी जुबान बोलते थे, ब्राहवी बोली जाती थी बलोचिस्तान में। इसी तरह पंजाब में सराइकी भी है, वो भी पंजाब की डेरिवेटिव है। हिंद को जो है वो पूरा सूबा सरहद में, इवन पेशावर की अपनी जुबान जो है वो हिंद को है, पश्तो नहीं है। पश्तो तो के बाद ट्राइबल बेल्ट में चली जाती है, बनू या स्वाबी का उसका इलाका है। जी तो ये सारे सूबे अपनी अपनी जुबान बोलते थे। उर्दू तो बिल्कुल नौजवान जुबान है, जो कि मूलों की आर्मी में पैदा हुई। खैर, इस पर मुसलमानों की जुबान नहीं थी। खैर इस पर बाद में करेंगे, लेकिन ये कि उसी वक्त से डिस्प्यूट शुरू हुआ उर्दू जुबान से। उर्दू जुबान से बुनियादी तौर पे डिस्प्यूट शुरू हुआ, क्योंकि बंगालीज का अपना कल्चर बड़ा स्ट्रांग था। उन्होंने कहा जी ये जुबान कौमी क्यों करार दी गई, अपनी जगह पे किसी हद और थे भी तक मेजोरिटी में, उठे मेजोरिटी में, तो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के तहत उनकी बात को अहमियत देनी चाहिए थी। एक छोटी चीज को अडॉप्ट करके, जब आपने अब लेटर स्टेज पे आके पश्तूनों की बात मानते हुए खैबर पख्तूनख्वा का नाम रख लिया, तो उस वक्त अगर बंगाली को, जिस तरह आप कनाडा में हम बैठे हुए, जी तो कनाडा में 2 जुबानें हैं ऑफिशियल, एक इंग्लिश है, एक फ्रेंच है। जी, अब फ्रेंच जो है वो यहाँ से अलहदगी चाहते हैं, मगर सिर्फ एक सूबे में है वैसे भी। जो भी है, मगर ऑफिशियली 2 लैंग्वेजेस हैं, जी जी, बल्कि एक सूबे में तो तीसरी लैंग्वेज भी है, पंजाबी। पंजाब वैंकूवर में पंजाबी ऑफिशियल लैंग्वेज है। हाँ ऑफिशियल है। मकसद ये कि छोटी छोटी चीजों को अकोमोडेट करके आप एक मेजर चंक ऑफ आबादी को जो है सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो कर लें। अच्छा, वो चलता रहा मामला, चूंकि ब्यूरोक्रेसी पे उनका कंट्रोल था। जो उर्दू स्पीकर आए थे कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। जी जी, मुसलमानों की जुबान नहीं थी उर्दू। पहली बात ये गलतफहमी अंग्रेजों ने फैलाई कि ये मुसलमानों की जुबान है, ताकि वो हिंदी जुबान से अलग आइडेंटिफाई हो, और वो खलीज जो थी हिंदुओं और मुसलमानों में बढ़े। दैट वाज द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। जी एनीवेज, उसके बाद ये हुआ कि जब मामला खराब होने शुरू हुए, तो अयूब खान के दौर में जब उन्होंने बेसिक डेमोक्रेसी और ये सारे ड्रामे जो है एस्टेब्लिशमेंट ने रचाने शुरू किए, तो उन्होंने सबसे पहले जो थी फातिमा जिन्ना की मुखालफत की, क्योंकि उसके मुकाबले में प्रेसिडेंट की कैंडिडेट थी। अच्छा, उस वक्त तो मौलाना अब्दुल हमीद बाशानी होते थे, एक मशहूर लीडर वहां के। वो पहले तो फातिमा जिन्ना की सपोर्ट कर रहे थे, बाद में उन्होंने पैसे लेके एस्टेब्लिशमेंट से उनकी मुखालफत शुरू कर दी। जी, ये वो हकीकत है जो बहुत से लोगों को नहीं पता। पैसा लेकर उन्होंने बेच दिया फातिमा जिन्ना को एक्चुअली। तो उस वजह से मामला जो थे वो खलीज और वाज़ेह होती गई। अब उस वक्त प्रोबेबली पॉसिबली जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, या
उस वक्त जो तस्वर था प्रेस का कि मुजीबुर रहमान को उस वक्त जो है रॉ ने पिक किया इंडिया ने अपनी पॉलिसी के तहत, और अगरतला नाम का एक कस्बा है जो कि बांग्लादेश या मशरिक पाकिस्तान के साथ बॉर्डर के करीब वाक़ है। जी। वहां पे उन्होंने मीटिंग्स की और वहां पे सारा जो प्लान है वो चॉकआउट किया गया। उस जमाने में अयूब खान दौर में मुजीबुर रहमान के खिलाफ केस चलाया गया, अगरतला साजिश केस के नाम से वो मशहूर हुआ। जी। उस अगरतला साजिश केस के तहत मुजीबुर रहमान जेल में भी रहे। उसके बाद जब प्रेशर ज्यादा डेवलप हुआ तो उनको छोड़ दिया गया। जब उनको छोड़ा गया तो वो फिर एक पॉपुलर स्पोर्ट पे चढ़ के मशरिक पाकिस्तान पहुंचे, जिसकी वजह से उनको फिर पॉलिटिकल सपोर्ट मिलनी शुरू हुई। जी। जब ये मामला बढ़े तो स्टैब्लिशमेंट ने अपनी वही जो स्टैब्लिशमेंट की एक सोच होती है, क्योंकि उनकी तरबियत जो होती है दबाने की, स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स की जो उनकी स्टाइल होता है, उसी के तहत उन्होंने उसको दबाने की कोशिश की। मुख्तलिफ कमांडर भी बदले, ये भी किया वो किया, जनरल टिक्का खान को भेजा, ही इज कॉल्ड दी किलर ऑफ बंगालीज। ठीक हो गया। उससे पहले जनरल उमर खान थे जो हमारे जुबैर उमर और असद उमर के बाप थे, जी। ही वाज इन्वॉल्वड आल्सो। सो इस किस्म के लोगों ने उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को इस रास्ते में निकाला कि इनको मारो, वो एक यानी कि इन अदर वे उन्होंने नेगेटिव रोल इन्होंने प्ले किया, इनको दबाया जाए। जी जी। और उस इंसर्जेंसी को दबाने के लिए इन्होंने कोशिश की, मगर उसका फायदा इंडियन उठाया, क्योंकि हमारा उनका डिस्टेंस जो था दोनों मुल्कों का 2000 किलोमीटर का था। जी। अच्छा, अब 2000 किलोमीटर के लिए हमारी लॉजिस्टिक सपोर्ट का प्रॉब्लम था। हेडक्वार्टर जो था आर्मी का, मेन जो स्टे था वो यहाँ था मगरबी पाकिस्तान में। उस यूनिट में हमारी इमीडिएट सपोर्ट कोई नहीं थी यहाँ से, और उसके बाद इंडिया ने एयर स्पेस पे पाबंदी लगा दी। जब पाबंदी लगी तो लॉजिस्टिक बिल्कुल ही बंद हो गए। अब वो जहाँ पे जो 1,93,000 के करीब फौजी बैठे हुए थे, वो बगैर लॉजिस्टिक सपोर्ट के फंस गए। अच्छा, उनकी सपोर्ट वहां पे जो थे वो, जिनको हम बिहारी कहते हैं, उन्होंने जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से अलबदर अल शम्स बनाई और उन्होंने पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया, जिसकी पैदाइश में जब हसीना वाजिद ने टेक ओवर किया तो उसने जमात इस्लामी के मेजर लीडर्स को फांसियां दी हैं। ये अभी रिसेंट हिस्ट्री है। जी, बिल्कुल जी। उसका रिएक्शन होना ही होना था, क्योंकि वहां के लोग जो हैं वो मेजोरिटी जो उनकी थिंकिंग है वो जमात इस्लामी से, अखवानुल मुस्लिमून से एग्री करती है। ठीक हो गया। दूसरे लफ्जों में आप आम अल्फाज में कह सकते हैं कि देवबंदी सोच के मालिक हैं, बरेलवी सोच के लोग वहां पे कम है। तो जब उन्होंने ये देखा कि ये नाजायज बूढ़े बूढ़े लोगों को 90 95 साल के लोगों को फांसियां दे रही है, और उससे पहले ये हुआ कि हुसैना ने अपने पूरे अंडे जो थे वो इंडिया की बास्केट में डाल दिए कि मुफ्ती बानी ने तो हमें इक्तदार दिलवाया है, मुल्क बना के दिया है। ठीक है, मुफ्ती बानी जो थी वो इंडियन आर्मी थी, उस बैनर तले जो आके डायरेक्ट वहां पे इन्वॉल्व हुई, और उसका बिल्कुल सबूत ये है कि मोदी ने जब टेक ओवर किया था वो ऑन रिकॉर्ड है कि बांग्लादेश हमने बनाया था, हमें इस पे फख्र है। बोला मोदी ने बोला। उसके बाद मामलात अगर में समझ नहीं आते, वहां की नई नस्ल को समझ आ गए, तो उन्होंने उसके जब बहाना एक चाहिए होता है ना, एक ट्रिगर पॉइंट ये बना कि मुलाजमतों का सिलसिला हुआ। उसने कहा जी 56% मुलाजमतें जो होंगी मुफ्ती बानी के एक्स जो एक्टिविस्ट थे उनकी फैमिलियों को दिए जाएंगे, या अवामी लीग के जो एक्टिविस्ट थे उनकी फैमिलियों को दिए जाएंगे। प्रो मुजीबुर रहमान। अब जब आप 100% में से 56% अपने एक्टिविस्ट को देंगे तो बाकी कौम क्या करेगी? कोटा के अंदर मतलब क्या था, एक तो स्टूडेंट्स का हो गया, एडमिशंस का हो गया, सारी जॉब्स जितनी थी बांग्लादेश में या किसी किस्म की जो वहां पे अवेलेबिलिटी थी इकोनॉमिक एक्टिविटी की, उसमें 56% उनको जाना। तो बाकी लोगों को भाई तो 44 बचा, और वो तो बेचारे क्या करेंगे, इतनी बड़ी पॉपुलेशन। आधी से ज्यादा आबादी को जब आप अपने लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं तो बाकी लोग तो जाहिर है फिर वो उठेंगे। अब वो जो 56 जिनका हक मारा गया, वो जब निकले तो हसीना वाजिद पे क्रैकडाउन शुरू कर दिया। जब क्रैकडाउन शुरू किया तो 300 बंदा मार दिए। नहीं, 300 तो वो कह रहे हैं, बंदे ज्यादा मरे। हम ऑफिशियल फिगर ले लेते हैं ना जी, ठीक। हमें नहीं पता, हम कंफर्म नहीं कर सकते कि कितने हो सकते हैं ज्यादा हो, क्योंकि इस क्रैकडाउन में बहुत कुछ होता है। उसने जब बंदे मारने शुरू कर दिए तो बात बढ़ती चली गई। अब नौजवान नस्ल जो है उसके अपने एक सोच है, उन्होंने देखा कि ये तो पूरी प्रो इंडियन है और इंडियन गवर्नमेंट उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट, और बाज रिपोर्टों के मुताबिक इंडियन स्नाइपर्स आए आर्मी के, उन्होंने आके लोगों को मारा। अच्छा, ये रिसेंट रिपोर्ट्स हैं। अच्छा, जब ये सिलसिला हुआ तो वो पूरा रिएक्शन जो है ना वो शुरू हो गया। ये वैसे मूवमेंट तो स्टूडेंट्स ने ही शुरू की है ना, मूवमेंट स्टूडेंट्स ने शुरू की, और थी उसको दबाने के लिए। जब आर्मी में उसको सपोर्ट नहीं मिली पूरी, तो इंडिया के स्नाइपर्स ने आके उन स्टूडेंट्स को मारना शुरू किया।
اس سے ان پہ بات firing ہوئی. بڑھتی چلی گئی. جب بات بڑھتی چلی گئی تو پریشر جو ہے وہ سسٹین نہیں کر سکے. پریشر سسٹین نہیں ہوا تو اس کو سبمٹ کرنا پڑ گیا, استعفیٰ دیا اور بھاگ کے انٹرسٹنگلی اسی اگرتلہ شہر میں جا کے لینڈ کیا اس نے جہاں سے یہ سازش شروع ہوئی تھی. ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے حسینہ واجد نے اپنا آرمی چیف لگایا جس کو اس نے 2 ٹائم ایکسٹینشن دی, ایسا ہی ہے. اس کے بعد جو ابھی لگایا 2 مہینے پہلے لگایا, یہ بھی اپنی سپورٹس اپنی فیور کا آدمی لگایا. دیکھیں جی رانا صاحب, بات یہ ہوتی ہے کہ آرمی بھی کسی بھی سوسائٹی کا حصہ ہوتی ہے. جی یہ واقعہ ہمارے 77 میں بھی ہو چکا ہے کہ بھٹو صاحب نے جب اپنے اقتدار بچانے کے لیے آرمی کو لاہور میں حکم دیا تھا گولیاں چلاؤ تو انہوں نے انکار کر دیا تھا. جی آرمی جو ہے وہ اوور آل سچویشن دیکھ رہی ہوتی ہے, وہ کسی کی ذاتی ملازم نہیں ہوتی, وہ ایک ادارہ ہوتا ہے جو ملک کے لیے ہوتا ہے. انہوں نے دیکھا کہ ملک جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے, سول وار کی طرف جا رہا ہے, تو انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. سمپل ایز دیٹ. ان کو جو مرضی نام دیتے رہے. نہیں تو اب جو ابھی جو اس نے لی ہے اپنا لی ہے, میرا خیال ہے کہ وہ اگرتلہ میں یہاں سے آگے بھی جا رہی ہیں, وہ ہنگری میں یا انگلینڈ میں یا کہیں اور جگہ پہ. وہ تو ظاہر ہے وہاں سے نکلیں گی یا کہیں بھی انہیں جانا ہے یا وہیں بیٹھی رہیں گے, یا انڈیا ان کو کیا کہتا ہے کہ وہ اس کو دوبارہ استعمال کرنا چاہتا ہے. کیونکہ اصل آپ نے یہ غور نہیں کیا کہ اس وقت اس سارے واقعے اور اس نتیجے میں, اس کے استعفے کے نتیجے میں سب سے زیادہ تکلیف انڈیا کو ہوئی ہے. انڈین میڈیا, انڈین سوشل نیٹ ورکس اگر آپ اسٹڈی کریں تو اس میں جو واضح طور پہ سٹینڈ لیا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ آئی ایس آئی اور جماعت اسلامی نے مل کے کیا ہے. آئی ایس آئی, جی سر, میں نے ٹی وی اسٹیشنز دیکھے ہیں. بہت بڑا کریڈٹ دے رہی ہے جی انڈیا تے تو پھر. سو بات یہ ہے کہ اس نے آپ کے سور میں سے مان لی. ان کا ٹی وی جو گوڈی میڈیا ہے, جس کو گوڈی میڈیا وہ خود کہتے ہیں, جو مودی کے سپورٹرز ہیں, میڈیا وہاں پہ باٹ آؤٹ ہے. تو اس میڈیا میں بہت سے چینلز جو ہیں وہ اس آئیڈیا کو پروموٹ کر رہے ہیں باقاعدہ, اور اس میں ریٹائرڈ جرنیل اور ریٹائرڈ فوجی بیٹھے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا آپریشن جو ہے یہ آئی ایس آئی اور جماعت اسلامی کا مل کے ہوا ہے. یہ ان کی ایفرٹ ہے. اچھا, ورنہ سینہ واجد کو نہیں ہٹایا جا سکتا. لیکن سر یہاں پر یہ دیکھیے جو آپ بات کر رہے ہیں سینہ واجد والی, مجھے یہاں پر ایک اور چیز جو ہے کہ میں اسمیل کر رہا ہوں. بنگلہ دیش نے چائنا کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بڑھانے شروع کر دیے اور بنگلہ دیش ایک فلورشنگ اکانومی بن کے اوپر آ رہا تھا. اصل میں رانا صاحب بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے آج, چائنا نے آج ان کے ساتھ تعلقات بنانے نہیں شروع کیے. جی اس خطے میں, اس ایریا میں جس کو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کہتے ہیں ہم, جی, اس میں چائنا کے 2 میجر اسٹیشن ہیں. ایک برما جس کو میانمار کہتے ہیں, اور دوسرا بنگلہ دیش. بنگلہ دیش سے اور برما سے, بنگلہ دیش سے نہیں برما سے ڈیلی 8 سے 10 سارٹیز جو ہیں وہ چائنا کی اڑتی ہیں. وہاں سے وہ AK-47 لیتے ہیں اور وہ جا کے ادھر میزورام اور جو ماؤ گوریلاز ہیں ان میں اسپرے کرتے ہیں, ان کو سپلائی کرتے ہیں. وہ جو انسرجی کی علیحدگی کی تحریک ہے انڈیا کی, ان کو بہت تکلیف ہے. ہماچل پردیش اور یہ وہ سارا اسلحہ جو ہے چائنا سپلائی کر رہا ہے. یہ بہت سالوں سے ہو رہا ہے, آج نہیں بات نہیں. اچھا خیر, اب یہ معاملات جو ہیں وہ اس نہج پہ آ گئے کہ انڈیا صاف کہہ رہا ہے کہ انڈیا کا بہت بڑا بینیفیکٹر تھا حسینہ واجد کی حکومت, اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا دھچکا لگا ہے اس علاقے میں. اور میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان انوالو نہیں بھی ہے, جو میں نہیں سمجھتا اس وقت انوالو ہے, کیونکہ مشرف صاحب کے بعد اور مشرف کے دور میں ہی ہم نے انڈیا کو ریلیف دے دیا. ویسے پاکستان کی فوج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ہی ملک سے فرصت نہیں, ہم نے کہیں اور جا کے کیا وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے, ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. نہیں وہ انٹرنل معاملہ, وہ بات ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک شے اور بتائیں سر, ایک چیز یہ وہ یہ جو میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے نالج کے لیے, کہ یہ انٹرنیشنل انٹریگ بھی تو ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ایک اکانومی بڑھ رہی ہے, بوم کر رہی ہے آہستہ آہستہ. وہ اکانومی دیکھیں اس کا GDP کدھر جا رہا ہے. تو وہ پہلے تو سپرمیسی تھی صرف انڈیا کی, آفٹر آل بنگلہ دیش ہو یا مشرقی پاکستان, وہ ایک مسلم ملک ہے. اس حوالے سے بھی دیکھیے. نہیں, اس کے بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں, بالکل ڈیفینیٹ ہو سکتے ہیں, کیونکہ اگر وہ چائنا کا میجر اسٹیشن ہے میانمار کے ساتھ, تو جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا کنٹرول امریکہ انڈیا کے تھرو کرنا چاہتا ہے تو اس کو تکلیف تو ہوگی نا, کہ ایک اسٹیشن جو ہے وہ میجر اسٹیشن ہے جہاں سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو اس کو وہ, اور بنوایا بھی انہوں نے, اس کو انہوں نے خاموشی اختیار کی, جی وہ بیڑا آ رہا ہے اور آیا کچھ نہیں, پاکستان کو بیوقوف بنایا تاکہ انڈیا اپنا فائدہ اٹھا لے. دے ور انوالوڈ. اب تو ہنری کسنجر کی اپنی ایمنیشنز موجود ہیں یار, اس میں کون سا شک رہ گیا. وہ تو کسی نے چھپایا بھی نہیں, اور جنہوں نے کیا ہے وہ بھی نہیں چھپا رہے. اب مسئلہ ہمارے ساتھ ٹریجڈی ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے اوور دا ایئرز مشرف صاحب کے دور سے انڈیا کو ریلیف دے دیا ہے. اصول یہ ہوتا ہے, پوری دنیا میں یہ اصول ہے, کیپ دا باسٹرڈز بزی, KBB. ٹھیک ہے. آپ کے گھر میں انہوں نے آگ لگائی, آپ کو شاید یاد ہوگا یا لوگوں نے نہیں سنا ہوگا, جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں دیول, ان کا کہنا ہے, ان کی تقریر مجھے یاد ہے
टेक ओवर करने से पहले कि मैं 7 साल तक पाकिस्तान में ऑपरेट करता रहूं, ठीक हो गया। और हमने ये उस वक्त फैसला किया था कि पाकिस्तान कश्मीर में इंटरफेरेंस कर रहा है, तो हम ये के जो है कश्मीर का, ये उठा के कश्मीर से खैबर ले जाएंगे। अच्छा, उस वक्त ये रिकॉर्ड है उनका, कश्मीर, खैबर और कराची, दे डिड इट, दे आर डूइंग इट। हमारा क्या रिस्पॉन्स है? हम उनके प्रेशर, उनके प्रोपेगेंडा के प्रेशर के तहत आके हमने अपना हाथ रोका हुआ है। जिस दिन आप KBB करेंगे, आपका मुल्क में अंदर भी सुकून हो जाएगा और बाहर भी सुकून हो हम जाएगा। कैसे कर लें KBB भी? अब देखें ना, वहाँ पर इतना बड़ा हो गया काम और हम अपनी अंदरूनी पॉलिटिक्स के अंदर ला रहे हैं, उसको अपने साथ लिंक विद कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने साथ अपने अपने मुफादात का जनाब एंगल दे रहे हैं उसको। अब वो मसला यही है ना कि असल में सारे का एज ए होल पूरा माहौल जो है इस तरह का बन गया है वहाँ पे कि अपनी जातियात के बाहर निकल के किसी ने नहीं सोचा। ये सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे आर्मी लिया जाता है। आर्मी इज वन मेजर पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट है। मगर उसके साथ सिविलियंस भी शामिल होते हैं, सरमायादार शामिल होते हैं, कुछ सियासतदान भी शामिल होते हैं। तो ये मिल के फैसला करते हैं मुल्क की किस्मत का। सो इसलिए किसी एक अदारे को ब्लेम करने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि इस वक्त जो मौका है इसी तरह ये है कि जिस तरह हमने क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है, ठीक हो गया, इसी तरह हम बहुत सी चीजों का क्रेडिट नहीं लेते। पता नहीं हमें क्या खौफ है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि इस किस खौफ के तहत हम जो है वो अंडरमाइन होते हैं। सो राना साहब, बात ये है कि आपको अपने लिए खुद खड़ा होना है, असूल यही है। अगर नहीं खड़े होंगे तो आपकी आवाज भी नहीं निकलेगी। नहीं, बात आप ठीक कर रहे हैं। जैसे सब जाते जाते, क्योंकि काफी टाइम हो गया, मुझे ये बताइए कि अगर हम इसको जो जैसे अभी आपने आखिर में बात कर रहे हैं आप, किसका क्रेडिट लेना चाहिए, मुझे ये बताइए कि किस चीज का भी क्रेडिट लेना चाहिए। जो कुछ बांग्लादेश ने इल्जाम लगाया, इंडिया ने इल्जाम लगाया बांग्लादेश में होने का, उसको एज एन एक्विजिशन, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हाँ। मैंने अफगानिस्तान की बात की। अच्छा, अफगानिस्तान की बात। सिंबॉलिक बात की है हाँ। कि हम अपने आप को क्यों प्रोएक्टिव नहीं बनाते। माहौल के मुताबिक हम किसी चीज का क्रेडिट लेने की कोशिश क्यों करते। बांग्लादेश में हमारा कोई हाथ नहीं है, ये मेरा बिलीफ है। वो बिल्ट इन इंसर्जेंसी हुई है और उन्होंने अपनी नापसंदीदा तरीन हुकूमत को हटा दिया है। इसलिए तो बच्चे नारे लगा रहे हैं, हम ही का तुम ही का रजाकार रजाकार। वो इसी वजह से है कि उनको ये एहसास हो गया है कि हम इंडिया के पालतू बन के रह गए। हम भारत के पालतू बन के नहीं रहना चाहते। वो कौम, उनकी नई नस्ल जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद शुरू की, जिन्होंने पाकिस्तान की तहरीक शुरू की, ये कैसे हो सकता है कि वो इंडिया का गुलाम बन के रहे? मुसलमान के खून में नहीं। बस ये बात। इसी तरह अब देखे ना, जब मोदी नहीं आया था तो हमारी नौजवान नस्ल को इंडिया के बारे में हमदर्दी होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि हमारे मीडिया में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। ये दो कौमी नजरिया से मुकर गई थी हमारे लोग, बच्चों को पता नहीं था। जी। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं हमेशा गलत बात नहीं करूंगा। मैं मोदी की तारीफ करता हूँ सिर्फ इस एक वाक़े पे कि मोदी की वजह से मेरी नौजवान नस्ल को पता चल गया कि पाकिस्तान क्यों बना था, दो कौमी नजरिया क्यों है और क्या था। और आज फिर साबित हुआ। आज उसके बाद फिर साबित हो गया कि दो कौमी नजरिया क्या था और क्या है और कैसे रहेगा। तो ये चीजें जो हैं बड़ी जरूरी होती हैं। बाद लोग मुझे यहाँ भी सवाल करते हैं कि आप ट्रम्प के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। मैं यार आई प्रे फॉर हिम। कहते हैं आप मुसलमान है। मुझे गौरव ने पूछा आर यू मुस्लिम, मैं यस आई एम ए प्राउड पाकिस्तानी कैनेडियन मुस्लिम एंड आई प्रे फॉर हिम। व्हाई? Because he is at least an open enemy for me. He is not a backstabber like Hillary Clinton and Barack Obama. तो मैं अपने ओपन आने में, मुझे पता है ना उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, उसको मेरी स्ट्रेटेजी पता है। वही रिस्पेक्ट ईच अदर। तो इसी तरह बादशाह से क्या सलूक करता है। अच्छा, तो उससे ये है कि मैं उसकी एक तो इस वजह से इज्जत करता हूँ कि मुझे कहता है मैं दुश्मन हूँ। दूसरी इसमें से इज्जत करता हूं कि उसके जो बोए हुए बीज हैं वो अमेरिका की तबाही पे मुंतज होंगे। वो सिविल वार की तरफ जाएगा, आज नहीं, कल नहीं, 20 साल में, 50 साल में। ये उनकी किस्मत में लिखा जा चुका है। इसलिए अमेरिका को कोई भी नहीं मार सकता। मौलाना मारे थे, मौला नहीं मार रहा। जी अजहर सईद साहब, बहुत शुक्रिया। मौलाना मारे थे, मौला नहीं मारता। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह आपको अपडेट देते रहेंगे। अजहर सईद साहब भी, इनके अलावा भी मैं इनसे बाद में भी बात करूंगा इस प्रोग्राम के बाद। अभी हमें इजाजत दीजिए, अजहर साहब इजाजत ले लें। बिल्कुल जनाब, शुक्रिया। और लोगों का भी शुक्रिया जो मकसद है हमारी उल्टी सीधी बातों को बर्दाश्त करते हैं और सुनते हैं। उनको हक है कि उस पर तनकीद भी करें और फीडबैक भी दें, ताकि अगर हम कहीं तारीखी तौर पर हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो उसको हम क्रैक करने की पोजीशन में उस वक्त ही आते हैं जब हमें कोई पॉइंट आउट करेगा कि जनाब आप यहाँ पे गलत थे।
اللہ حافظ. اللہ حافظ. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ حافظ.